Ah, Aha, znači, odi, nema Željke, jel? Sad. nema Željka. Željko ima isto neke goste. Ovaj, odi na brdo pa poleti i ti da nas leti trojica. Može, može. Uzmi pilota i... San, Šta? San, evo dolazi. Mhm. Go, go, Andrej. Ovo je prezabavno. Ovo je stvarno super zabavno. Ti si upalio termike, jel? Naravno da sam to ja drugčije ne znam letati. Točno vidim da ideš ravno tamo gdje treba i... Upalit ću svaki cheat kod koji bude u igri. Znači da ne smije biti cheat kodova, jel? Šta? Znači da ne smije biti cheat kodova. Aha. Čini mi se da je Kristijan upalio. Nedavno je napisao da je skužio onaj tab za vidjet sve kišorkate. I sad vidim da cilja ono savršeno. A gdje si ti? Jesi ti u termici? Evo me malo poviše. Ne, ali jesi u stupu ili vani? Evo, vraćam se u stup. Aha. Čini mi se ono da si malo predaleko. A, evo ga. I kako si to lijepo rekao, nemoj mi napadat Patreon. Pa da.
Sve. Ništa, dobro, idem ča lagano. Aha. Samo sam se da. došao javiti, prava vidi kako je. Aha, ovdje mi piše kao White Albert, kuži. Aha. I pišete po kome si dobio ime ako odeš na mouse over. Po Albert Einstein, Da. nice. Dobio si boju i ime. Ništa, idem ča večeras, Može. pa idem ča. Ok, ajde. Može, ajde, pa se. Ajde, čao.